हेलो स्टूडेंट मु मोर एई ओडिया मीडियम क्लासेस एजुकेशन चैनल को वेलकम जनाऊँगी। तो आशा करुच्ची पिला माने समस्ते बहुत भलरे थिबे एवं आपणक परिवार रे मध्य प्रायतः समस्ते बहुत भलरे थिबे। तो देखंतु पिला माने ए जो नोटिस देखि पड़थिबे नोटिस आसी गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट तरफ आपण माने देखि पड़थिबे आपण डेट मडे देखि पड़थिबे आज रो डेट रे 20/3/2026 रे। तो देखंतु कहा पाखु आसी कहा पाखु जाइछि देखंतु शरत कुमार माझी जोटा कि एएस ऑफिसर आसबे आपण मन देखि परिबे को देखंतु कोन पे आसी ता विषय रे हमें डिटेल्स बुझिबा। तो ता पूर्व जदि आपण माने हम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन नांती ताहेले सर्वप्रथम प्ले स्टोर रे जाइकि टेलीग्राम बोली एक एप्स अछि आपण माने से टेलीग्राम एप्स को डाउनलोड करंती। ओके जदि अच्छी ताहेले आपको डाउनलोड करने पड़ो ना। डाउनलोड कर सारा पर ओपन करेंगे। ओपन कर सारा ग्रुप ना सर्च करेंगे ओडिया मीडियम क्लासेस सर्च करेंगे ओडिया मीडियम क्लासेस बोली सर्च करदे देखिए फास्ट पेज रे आसो एवं लगरे थे देखिए ओडिया मीडियम क्लासेस एजुकेशन बोली ओडिया माध्यम शिक्षा बोलते तले देखिए जॉइन बोली आसो आपण मैंने से जॉइन रे क्लिक करदे डायरेक्टली ग्रुप रे जॉइन हो देखो जॉइन है आपण मैंने 1 to 10 समस्त ओडिया मीडियम क्लास पाइपर तापर ओडिया मीडियम बुक मध्य पाइपर और तापर आपण मैंने जहाँ सब पीडीएफ पाइपर पीडीएफ और पीडीएफ सहित पाइपर तापर आपंकर डेली सब अपडेट पाइपर डेली सब अपडेट पाइपर जहाँ सब गवर्नमेंट इनफॉरमेशन आसते पाइपर ओडिशा जीके पाइपर इंडियन जीके पाइपर इंडियन जीके तापर ट्रिपल एससी क्लास मध्य आपण माने पाइपर एवं समस्त पीडीएफ मध्य पाइपर एवं जहाँ सब वीडियो अच्छे हमर से सब वीडियो लिंक मध्य प्रोवाइड कर दिखाई से लिंक रे क्लिक करके आपण माने समस्त वीडियो को आपण माने देखि परिबे। जदि आपण माने हम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हेबा पई चाहउचंती ताहेले मु वीडियो डिस्क्रिप्शन रे समस्त लिंक दे देबी आपण माने डायरेक्टली सिटी क्लिक करके जॉइन हो। तो देखंतु आपण माने देखि पड़थिबे सब्जेक्ट मध्ये अछि पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग द टाइमलाइन फॉर 2 year बीएड बीएचईडी एवं एमएड एंट्रेंस टेस्ट 2026 एंड एडमिशन अंडर साम्स फॉर द एकेडमिक ईयर 2026-27। तो देखंतु आपणकर ए जो आसी एंट्रेंस टेस्ट पाई जोटा कि आपणकर 2 year बीएड एमएड अछि बीएचईडी एमानकर एंट्रेंस टेस्ट हो तापर आपणकर जॉइनिंग हम। ओके तो देखो यहाँ 2 year कोर्स होते और डिटेल्स आम देखा देखो गवर्नमेंट ओडिशा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट तो देखो आपण मैंने तो देखिले आपणकर स्पोर्ट एडमिशन हम स्लाइड हम सब आम डिटेल्स देखा देखो आपण मैंने केबे अप्लाई करेंगे केबे कौट ये जो पीडीएफ जदि पाइबा चाहते ताहले आपण मैंने जो वेबसाइट अच्छी आपण मैंने वेबसाइट रे जाइए आपण मैंने आपन पीडीएफ डाउनलोड करेंगे समस्त डाउनलोड करेंगे। तो देखो आपण मैंने अप्लाई के करेंगे देखो अप्लाई करेंगे आपण मैंने देखो यही जो वेबसाइट अच्छी आपण मैंने यही वेबसाइट जाकि samsodisha.gov.in जाकि मैंने अप्लाई कर देखो केबे अप्लाई करेंगे आपण मैंने 23 माने जो आसे ओके आसंता 23 तारीख रे आपण मैंने अप्लाई करेंगे 11टा पर आपण मैंने अप्लाई करेंगे तापर आपणकर देखो लास्ट डेट के आपणकर लास्ट डेट रही देखो आपणकर आसंता मास 6 तारीख 6/4/2024 11टा 45 माने आपणकर 12टा PM पर्यंत रहिबो। सेमती ये जो अप्लाई कला समय रे जहाँ भी आपण माने भूल भाल कोन करथिबे ताहेले आपण माने एडिट करि परिबे देखंतु 7 तारीख रो आपण माने 7 तारीख पर्यंत आपण माने 7 तारीख रे आपण माने एडिट करि परिबे 11टा रु 12टा पर्यंत। तापर देखंतु आपणकर सबमिशन एप्लिकेंट डाटा स्टेट सिलेक्शन कोड आपण माने केबे करि परिबे ना 13 तारीख आपण माने 13/4/2026 रे करि परिबे। तापर आपनको हेइबो कोन देखंतु हॉल टिकट नंबर एई जो एसएसबी वेबसाइट रु एई वेबसाइट रे मिलबा आपणकर
ହଲ୍ ଟିକେଟ୍ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ 27 ତାରିଖରେ କରିପାରିବେ 27/5/2026ରେ କରିପାରିବେ 2ଟା ପରେ। ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କେବେ କରିପାରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେବ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ B.Ed ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ହେବ ଆପଣଙ୍କର 31/5/2026 ସଣ୍ଡେ ପଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କର 31 ତାରିଖରେ। ତ ସେଇଦିନ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର B.Ed ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ତାପରେ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ 2024 B.Sc ଆଣ୍ଡ M.Edର ହେବ ଆପଣଙ୍କର ୱେଡନେସଡେରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ 3/6/2026ରେ ହେବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର B.Ed B.Sc ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କର SSB ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ଆନ୍ସର୍ କି ବାହାରିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେବେ ବାହାରିବ 4/6/2026ରେ ବାହାରିବ, ଜାଣିପାରିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଥିବ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲେଖା ଅଛି ପେଇଂ ଏ ନନ୍ ରିଫଣ୍ଡେବଲ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ଫିସ୍ ଫର୍ ଇଚ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୌଣସି ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରିବେ ତାହେଲେ 200 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ କେବେଠୁ କରିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 5/6/2022 ଆପଣମାନେ 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖିଲେ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସବମିସନ୍ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଟା ପ୍ରୋଭିଜନାଲ୍ ଆନ୍ସର୍ କି SSBରେ ସେଇଟା ହେବ ଆପଣଙ୍କର 9 ତାରିଖ 6 ମାସ 2026ରେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ୍ ଆନ୍ସର୍ କି ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଫାଇନାଲ୍ ଆନ୍ସର୍ କି ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ମାର୍କ ତାପରେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ମାର୍କ ଯାହା ସବୁ ଚଏସ୍ ଫିଲିଂ ପାଇଁ ଆସିବ ତ ଏସବୁ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ଡେଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ନୋଟିଫାଇ ବାଇ ଦ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ଦେବ। ତ ସେଇ ନୋଟିସ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି କେଉଁମାନେ କରିପାରିବେ ଏଇ ଯେଉଁ B.Edଟା ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କି +3 କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପିଲା କି +3 କରିଛନ୍ତି +3 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ST SC ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କି 45% ଅଛି ଆଉ ଜେନେରାଲ୍ ମାନଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ 55% ଥିଲେ ଆପଣମାନେ 50+ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର 50+ ହିଁ ଥିବାର ଅଛି 50+ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ +3ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କି ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଆହୁରି ଆସିଯିବ କେବେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲେ କେବେ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କରିପାରିବେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିପାରିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆସନ୍ତା 23 ତାରିଖରେ ହେବ। ତ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରିଥିବି। ଯଦି କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦେବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆମ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିବେ, କାହିଁକିନା ଏଇଭଳିଆ ଡେଲି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଚାହିଁବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।